ओम शांति। आज बाबा की 6 तारीख की मुरली। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 15/12/2004। हेडिंग बाप दादा की विशेष आशा। हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। तो बाबा आज के कि देखছেন गत रविवारेर मुरली बाबा समान दिएছিল बेफिकर बादशाह और एक सप्ताहेर जन्य होमवर्क छिलो समान छिलो बेफिकर बादशाह। अभ्यास करेছি तो अभ्यास करेছিলাম बेफिकर बादशाह समान। যারা যারা করেছিলেন একটু হাত তুলেন দেখি। দেখো কত অল্প। এবার যারা অভ্যাস করেছিল যারা বেফিকর বাদশাহ হতে পারলো বাবা আজকে ওই সভা দেখছেন, তাই না? সভার মধ্যে বাবার নজর কোন বাচ্চাদেরকে খুঁজছে? যারা বেফিকর বাদশাহ হবার হোমওয়ার্ক করেছে, তাই না? तो यह राजसभा सारे कल्प में इस समय ही है, তাই না? বেফিকর বাদশাহ এই জন্মে হব, তবে তো অন্য জন্মগুলোতে বেফিকর রাজা হব। বাবা তো এর উপরেই বুঝিয়েছিল না মুরলিটা। তো বাবা বলছেন রাজসভা, তো যে বেফিকর বাদশাহ সে হলো राजा, राजसभा। रूहानी फकूर में रहते हो इसीलिए बेफिक्र बादशाह हो। सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र, नींद में सोते हो। बाबा बोलছেন সকালে উঠি কাজকর্ম করি ঘুমাতে যাই সব বেফিকির হয়। শিওর বেফিক্র হয় ঘুমাই? বিছানায় গেলাম আর শুয়ে পড়লাম, এরকম বেফিকর বাদশাহ আছে না? কত চিন্তা, বিছানায় পড়ে পড়ে চিন্তা করতে থাকি, এপাশ ওপাশ হতে থাকি এইরকম। তার মানে কিছু কিছু ফিকর আছে না? বেফিকর বাদশাহ পুরো হতে পারিনি, তাই না? তো বাবা বলছেন বেফিকর বাদশাহ কেমন থাকবে? ওঠার পর থেকে একদম ঘুমানোর অবধি, তাই না? একদম নিশ্চিন্ত बेफिक्र। ऐसे अनुभव करते हो ना बेफिक्र हैं, बने हैं বা बन रहे हैं। বাবা এখনও পিছন ছাড়বে না। বাবা বলছেন যারা বেফিকর হয়নি ওদেরকেও বেফিকর হতে হবে। तो बन गए हैं तो मुबारक, नहीं बने हैं तो बन रहे हैं, बनना पड़ेगा, ताई ना? बन गए हैं ना बेफिक्र और बादशाह हो, स्वराज्य अधिकारी, इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज करने वाले बेफिक्र बादशाह हो अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो, তাই না? আবার সেই হোমওয়ার্ক বাবা, তাই না? 4-5টি মুরলি ধরে বাবা বাচ্চাদেরকে কি হবার জন্যে হোমওয়ার্ক দিচ্ছেন? স্বরাজ্য অধিকারী, আর দুবার থেকে বেফিকর বাদশাহ। তো আবার আজকেরও প্রথম সমান স্বরাজ্য অধিকারী আর বেফিকর বাদশাহ। সকাল ওঠার থেকে ঘুমানোর অবধি বাবা বলছেন চেকিং করো बेफिक्र बादशाह आछो कि ना। तो ऐसी सभा आप बच्चों की ही है, कोई फिक्र है? শিব বাবা জিজ্ঞেস করছেন কোনো চিন্তা আছে? আছে কোনো চিন্তা? है कोई फिक्र? क्योंकि अपने सारे फिक्र बाप को दे दिया है। তো যে বাবাকে সব চিন্তা দিইনি তার তো চিন্তা থাকবেই। তো বেফিকর বাদশাহ কে হবে? যে বাবাকে পুরো সব কিছু চিন্তা হ্যান্ড ওভার করে দিয়েছে, তাই না? তো যদি করিনি তাহলে আজকে কি করব? চিন্তার টোকরি আজকে বাবাকে দিয়ে যাবে। লোকে ফলের টোকরি ছাড়ায়, আর বাবা কি চাইছে বাচ্চাদের থেকে? চিন্তার টোকরি বাবাকে চাড়িয়ে দিয়ে যাবে।
তো বোঝ উতার গয়া না, নাকি এখনো বোঝ নিয়ে বসে আছি? বোঝ উতার গয়া, বোঝ उतर गया। फिकर खत्म और बेफिकर बादशाह बन अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। কি দেখতে পাচ্ছেন বাবা আমাদের মাথার উপরে? আলোর তাজ, পবিত্রতার আলোর চমক বাবা দেখতে পাচ্ছেন। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है, बोझ के टोकरे आ जाते हैं। तो बाबा तो ভিতরটা দেখতে পায়। তো বাবা ফরিস্তা বাচ্চার মাথার উপরে বেফিকর বাদশাহার পবিত্র আলো দেখছে, নাকি চিন্তার টোকরি দেখছে? টোকরি কি বলে বাংলাতে? জুড়ি। তো চিন্তার জুড়ি দেখছে, নাকি ওই বলে না লাইট, হালকা আলো দেখছে? কি দেখছে বাবা নিজের মাথার উপরে? একটু ভেবে নি, বাবা আমাকে দেখলে কি দেখতে পাবে, তাই না? তো বেফিকর কে উপর লাইট কা তাজ হ্যাঁ, যে বেফিকর আছে তার উপরে লাইটের তাজ আছে। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है, बोझ के टोकरे आ जाते हैं। तो सोचो, ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ, क्या अच्छा लगता है? तो बाबा बोलছেন নিজের মাথার উপরে লাইটের তাজ দেখো, আর মুখে নিশ্চিন্ত বেফিকর বাদশাহার চেহারা দেখো, আর একদিকে বোঝ, একদম ভারী বোঝের টুকরি নিয়ে মুখ একদম কচু খাবার মতন করে কেউ দাঁড়িয়ে আছে, সে চিত্র দেখো। কেমন লাগছে? কোন চিত্রটা আমার? কোন চিত্রটা আমাদের? ভালো করে দেখো, চেনো কোন চিত্রটা আমাদের, তাই না? তো টোকরে अच्छे लगते या लाइट का ताज अच्छा लगता? কোন চিত্রটা পছন্দ? बोलो टीचर्स, क्या अच्छा लगता है? ताज अच्छा लगता है ना? सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो, তাই না? যদি কোনো কর্ম ইন্দ্রিয় ইচ্ছা দিয়ে জ্বালাতন করছে, তো সে তো আর বেফিকর বাদশাহ থাকতেই পারবে না। তো বেফিকর বাদশাহ কে হবে? যে কর্ম ইন্দ্রিয় জিত, তাই না? যার কর্ম ইন্দ্রিয়গুলো জেদ করা ছেড়ে দিয়েছে, তাই না? যে বিজয়ী হয়ে গেছে, কর্ম ইন্দ্রিয় রূপী ঘোড়াগুলোর উপরে যে লগাম সাধ করে নিয়েছে, তাই না? সে হবে স্বরাজ্য অধিকারী, সে হবে बेफिक्र बादशाह। पवित्रता का लाइट का ताज धारी बनाती है, इसीलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया है। द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, राजे तो बहुत बने हैं, लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना। बाबा बोलছেন দাপরের থেকে লক্ষ লক্ষ রাজা হয়েছে, কিন্তু তাদের কাছে ডবল তাজ নেই। বাবা বলছেন ডবল তাজধারী কে হবে? যে সত্য তেতা যুগের দেবকুলের রাজা হবে। আর তার পুরুষার্থ কি? স্বরাজ্য অধিকারী বেফিক্র বাদশাহ। তবে হবে। বাবা গতবার মুরলিতে কি সুন্দর করে বলল, তুমি তোমার বেফিকর বাদশার স্থিতি, স্বরাজ্য অধিকারের স্থিতি অটল অখণ্ড নির্বিঘ্ন। তো সেখানেও কেমন রাজ্যের রাজা? সত্য তেতা যুগের অটল অখণ্ড নির্বিঘ্ন রাজ্যের রাজা, ডবল তাজধারী। আর যদি আমার বেফিকর বাদশার স্থিতি, স্বরাজ্য অধিকারী স্থিতি খণ্ডিত হয়, নির্বিঘ্ন থাকে না, বিঘ্নিত হয়, বাধাপ্রাপ্ত হয়, তো আমাকে বাবা কোন রাজ্যের রাজা করবে? যে রাজ্যে বিঘ্ন আসে, যে রাজ্য বারবার শত্রু দ্বারা খণ্ডিত হয়, তাই না? তো বাবা বলছেন সে পুরুষার্থ এখানে আমরা করছি, তাই না? তো বাবা বলছেন রাজে তো বহুত বনে হ্যাঁ, লেকিন ডবল তাজধারী কোই নেই বানা। এর সংখ্যা খুব কম।
तो बाबा बोलছেন बेफिकर बादशाह स्वराज्य अधिकारी भी कोई नहीं बना, क्योंकि पवित्रता की शक्ति माया जीत कर्मेंद्रियां जीत विजयी बना देती है। तो के होते पारबे स्वराज्य अधिकारी? जार काछे पवित्रतार शक्ति आछे, सेई ताके माया जीत कर्मेंद्रिय जीत बानाबे। तो बाबा कहते बेफिकर बादशाह स्वराज्य अधिकारी भी कोई नहीं बना, क्योंकि पवित्रता की शक्ति माया जीत कर्मेंद्रियां जीत विजयी बना देती है। तो के हबे बेफिकर बादशाह स्वराज्य अधिकारी? जे पवित्र आत्मा से, केनना पवित्रतार शक्ति ताके माया जीत बानाबे और कर्मेंद्रिय जीत विजयी आत्मा बानाबे। बेफिकर बादशाह की निशानी है कि लक्षण बेफिकर बादशाह सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। तो कि लक्षण आछे बेफिकर बादशाह? सदा सन्तुष्ट थाकबो सर्व परिस्थितिते, चाहे निजेर अनुकूल परिस्थिति चाहे विपरीत परिस्थिति, सदा सन्तुष्ट थाकबो, सबाइके सन्तुष्ट करब, एई लक्ष्य थाकबे। कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो, ताई ना? असंतुष्ट के थाके? जार चाहिदा थाके, आमार जन्य एई करे दिल ना, एई होच्छे ना, आमार जीवने एटा नेई, आमार जीवने ओटा नेई, आमाके एई एने दिच्छे ना, जार कमप्लेन जीवनेर प्रति, जार चाहिदा मानुषेर थेके, से सन्तुष्ट थाकते पारबे ना। और जे निजे सन्तुष्ट थाकबे ना से अन्यके सन्तुष्ट करार कथा भाबबेओ ना, ताई ना? तो बाबा बोलছেন तो सन्तुष्ट के हबे? बेफिकर बादशार लक्षण हलो निजे सन्तुष्ट थाकबो, सबाइके सन्तुष्ट करब। किन्तु के सन्तुष्ट हबे? कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। तो जार कोनो कारोर थेके कोनो चाहिदा नेই, जीवने से जा पेয়েছে ताते से खुशी, कोनो कमप्लेन नहीं, ताई ना? से हबे संतुष्ट। जहाँ अप्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता है, जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता है। এই জন্যে তো বাবা বলে सब समय কোন সমানে থাকবে? আমার মতন সদা সুখী সদা ভরপুর আত্মা আর পৃথিবীতে কেউ নেই, চাহে কিছু থাক আর না থাক, সেটার সঙ্গে সন্তুষ্টতার কোনো কানেকশন নেই। কেননা সারা পৃথিবী শুদ্ধ জিনিসও যদি কিনে নিই তবুও কি মনে হবে? কালকে আরেকটা নতুন জিনিস বেরোবে, তখন মনে হবে এটা তো নেই, তাই না? ওই জন্যে বস্তুর দ্বারা সন্তুষ্টতা প্রাপ্তি করা তো সম্ভবই না। আর মানুষের থেকে সন্তুষ্টি প্রাপ্ত করা, মানুষ তো বদলাতে থাকে, মানুষের মন এক মতন থাকে না, ওর মন পরিবর্তন হতে থাকে। তো তার কাছে চাহিদা রাখা মানা সবচেয়ে বড় বোকাম, তাই না? এই জন্যে বাবা বলে না ব্যক্তি না বস্তু না পরিস্থিতি। আর পরিস্থিতির থেকে অসন্তুষ্ট হয়ে লাভ কি? একটা পরিস্থিতি সে যাবে, আরেকটা পরিস্থিতি আসবে, সে কি মৃত্যু পর্যন্ত শেষ হবে? সে তো আসতেই থাকবে, একটা গেল আরেকটা, একটা গেল আরেকটা। তো পরিস্থিতির প্রতি কমপ্লেন করি লাভ কি? বরং সাক্ষী হয়ে পাস দিতে থাকো, সে অটোমেটিক চলে যাবে, আবার আসবে, আবার আরেকটা পরিস্থিতি, সেও চলে যাবে। তো তিনটে জিনিস থেকেই তো অসন্তুষ্টতা থাকে। तो बाबा बोलছেন जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता है, ऐसे बने हो चेक करो, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट हैं। तो बाबा बोलছেন चेक करो, सर्व प्राप्ति स्वरूप आमार मतन भरपूर আর কেউ নেই, আমার কারো কাছে চাহিদা নেই। संतुष्ट हैं गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, देवताओं के नहीं लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में। देवतार काछे तो कोनो अप्राप्ति थाकबेई ना, किन्तु बाबा बोलছেন তুমি শুধু আমার সীমতে চলো, তোমার প্রয়োজন আমি মিটাবই, তাই না? ওর জন্যে তোমাকে চিন্তা করতে লাগবে না, তাই না? संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है,
श्रेष्ठ वैल्यू है तो संतुष्ट आत्माएं हो ना। बाबा जिज्ञेस करছেন সন্তুষ্ট আত্মায় হো না, কোনো অসন্তুষ্টতা তো নেই, কোনো বস্তু, কোনো ব্যক্তি, কোনো পরিস্থিতি। बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख खुश होते हैं। तो जे संतुष्ट आत्मा, बेफिक्र बादशाह निशानी ना संतुष्टता। তো বাবা বলছেন যে সন্তুষ্ট আত্মা এইরকম বাচ্চাগুলোকে, এরকম বেফিকর বাচ্চাগুলোকে দেখে বাবা খুব খুশি হচ্ছেন। আমরা এই লিস্টে আছি তো, আমাদেরকেও দেখে বাবা খুশি হচ্ছে তো। বাহ মেরে বেফিক্র বাদশাহ, বাহ 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 हो ना, হাত উঠাও जो বেফিকর হ্যাঁ, হাত উঠাও। বাবা এত কিছু বুঝিয়ে দিল, তারপরেও ফিকর, তারপরেও টোকরি নিয়ে বাড়ি যাব। আজকে তো বাবা বললো না, যা চিন্তার টোকরি আছে কি করো, বাবা হাওয়ালে করে যাও, টোকরি আর নিয়ে যাবে না, তাই না? আর সন্তুষ্ট হয়ে বাড়ি ফিরবো, কোনো কমপ্লেন নেই জীবনের থেকে, মানুষের থেকে, পরিস্থিতির থেকে, আর কোনো কমপ্লেন নেই। तो बेफिक्र, फिक्र नहीं आता, कभी तो आता है नहीं, अच्छा है। बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक शब्द की मात्रा का थोड़ा सा अंतर है, वो शब्द है मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। बाबा पुरुषार्थ শিখিয়ে দিচ্ছেন কি করে হব বেফিকর। শুধু আমার আমারকে কি করব, বাবা সব তোমার। কদিন ভোর বাবা বলেই যাচ্ছে না, কম্বাইন স্বরূপ, করণ করাবনহার স্বরূপ। বাবা তুমি করানেওয়ালা, আমি নিমিত্ত করণহার, তাই না? तो मेरा नहीं तेरा, तो हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो और तेरा भी लिखो, तो क्या फ़र्क होता है मैं और ते का। लेकिन फ़र्क इतना हो जाता है, तो आप सब मेरे मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो। সারা দিন আমার আমার আমার, না সারা দিন মনে থাকে বাবা তুমি করাবনহার, তুমি মালিক, কি সুন্দর তুমি আমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়ে যাচ্ছ, শুক্রিয়া বাবা। জানকি দাদির কথা মনে আছে তো, মেরা বাবা, মিঠা বাবা, প্যারা বাবা, শুক্রিয়া বাবা। দাদির শেষ অবস্থায় আর কিচ্ছু মুরলি, কোনো জ্ঞান কিচ্ছু মাথায় ছিল না। দাদি দো শব্দ বলো, মাইক দিয়ে দেওয়া হলো, তো দাদির মুখ থেকে কি বেরোতো, মেরা বাবা, প্যারা বাবা, মিঠা বাবা, শুক্রিয়া বাবা, ওম শান্তি, তাই না? সেটাই তার জীবনের রং হয়ে গেছিল। তো যে বাবাকে শুক্রিয়া করতে থাকবে, তার জীবনে অপ্রাপ্তি কোথায় থেকে আসবে? तो आप सब मेरे मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया, नहीं किया हो तो कर लो। তো আজ থেকে কি অ্যাটেনশন রাখবো, আমার আমার না, বাবার। আমি তো নিমিত্ত মাত্র করে যাচ্ছি। मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाला, उदास बनने वाला। माया के दास बन जाते हैं ना, তো উদাস তো হোঙ্গে না, যে আমার আমার করবে। কেন আমার আমার বাবা বারণ করছে? আমার আমার করতে থাকলে শুধু অভাব আর অভাব দেখা যাবে, কমপ্লেন আর কমপ্লেন দেখা যাবে, আর তার মুখ সদা উদাস থাকবে। এটা হলো না, ওটা হলো না, এটা করে দিল না, ওটা করে দিল না। উদাসী অর্থাৎ মায়াকে দাসী बनने वाले, তার স্থিতি, তার পুরুষার্থ মায়ার দাস সবার পুরুষার্থ। तो आप माया जीत हो, माया के दास नहीं, तो उदासी आती है। कभी कभी टेस्ट कर लेते हो, क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है ना, तो कभी कभी वो इमर्ज हो जाती है। इसीलिए बाप दादा ने क्या कहा, हर एक बच्चा बेफिकर बादशाह है, তাই না? বাবা বলছেন উদাস হবার সংস্কার শেষ করে দাও। বাবা মন্ত্র দিয়েছে না, হরে কৃষ্ণ, তো কৃষ্ণের মতো সদা আনন্দে, অতীন্দ্রিয় সুখে, চাহে অসুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে, চাহে কালীয় নাগ সামনে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তার স্থিতি হতাশ উদাস মায়ার দাসবালা নয়, স্মাইলিং ফেস, বিজয়ী আত্মার হাসি, তাই না? तो बाबा बोलছেন अगर अभी भी कहाँ कोने में कोई फिक्र रख दिया हो
বাবা বলছে মনের কোনো কোনা যদি এখনো কোনো চিন্তা রেখে দিয়েছো তো দিয়ে দিলে বাবাকে, না আজকেও চিন্তার টুকরি বাড়িই ফিরিয়ে নেবেন, না দিয়ে যাবেন? বাবা তো ফলের টুকরি মিষ্টির টুকরি চাইছে না। বাবা বলছে খোঁজো ভিতরে, মনের ভিতরে কোথায় কি রেখেছো, কি চিন্তা আছে, কি রাতে ঘুম হচ্ছে না। बाबा बोलছে टोकरी दिए जाओ आज के, सरेंडर। अपने पास बोझ क्यों रखते हो? बोझ रखने की आदत पड़ गई है। बाबा बोलছেন যার অভ্যাস থাকবে না বোরা তোলার, হ্যাঁ, তো যেদিন তুলবে না মনে হবে মাথাটা যেন কেমন করছে, হ্যাঁ, একটু তুলতে হবে তো, তাই তো। जब बाप कहते हैं बोझ मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ, डबल लाइट अच्छा या बोझ अच्छा, तो अच्छी तरह से चेक करना। अमृत वेले जब उठो तो चेक करना कि विशेष वर्तमान समय सब कॉन्शस में भी कोई बोझ तो नहीं है। बाबा बोलছেন যদি অবচেতন মনে ভিতরে, চেতন মনে তো বোঝ রাখবই না, বাবাকে দিয়ে দেব। যদি একদম গভীরে আমি বুঝতেও পারছি না কিন্তু ভিতর ভিতর আমার চিন্তা আছে, সেটা স্বপ্নে আসে, তো বাবা বলছেন সেটাও আজকে ভালো করে খুঁজে বাবাকে দিয়ে দাও, তাই না। সব কনসিয়াস মাইন্ডেই রাখবে না তো কনসিয়াস মাইন্ডে তো রাখবেই না, তাই না। तो सब कॉन्शस तो क्या स्वप्न मात्र भी बोझ का अनुभव नहीं हो, তাই না। पसंद तो डबल लाइट है ना, तो विशेष यह होमवर्क दे रहे हैं। तो কি হোমওয়ার্ক দিচ্ছে বাবা? সংকল্পে স্বপনে। কেন দুটো শব্দ ইউজ করে? সংকল্পে মানে চেতন মনের সংকল্পে, আর স্বপ্নে প্রতিফলিত হয় কি, যেটা আমার সাবকনশিয়াস মাইন্ডে আছে। তাই জন্যে সংকল্প স্বপ্নেও কোনো বোঝ থাকলে আজকে বাবাকে দিয়ে যাও, এটা বাবার হোমওয়ার্ক। चेक करना तो आता है ना, लेकिन चेक के साथ सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना। तो मेरे को तेरे में चेंज कर देना। আর চিন্তার সমাধান কি দিল বাবা? সব চিন্তার কারণ যদি খুঁজবো দেখবো আমার আছে, কোনো চাহিদা আছে, কোনো অপ্রাপ্তি আছে। তো বাবা বলছেন আজকে কি করো? বাবা সব তোমার, আমিও তোমার, তো আমার সবই তোমার, তাই না। तो मेरा तेरा तो चेक करो और चेंज करो, क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं, समय और स्वयं दोनों को देखो। समय की रफ्तार देखो और स्वयं की रफ्तार देखो। बाबा बोलছেন সময়ে কি তীব্র গতিতে দৌড়াচ্ছে সেটা দেখো। দেখতে দেখতে 2025 না চলে যায়, আর 2024-এর শেষে 2025 জানুয়ারি মাসের স্থিতি আবার 2026 জানুয়ারি মাসে সেই স্থিতিতে না থাকি যেন, তাই না। এক বছর গড়িয়ে গেল, এটা আফসোস না করতে হয় যেন। তো বাবা বলছেন রফতার দেখো, तेजी देखो, गति। फिर यह नहीं कहना कि हमको तो पता ही नहीं था समय इतना तेज चला गया। সে কবে বাবার জ্ঞানে এসেছি আমরা। বাবা বলছে এইরকম বছর পর বছর পার লাগিয়ে দিয়ে পরে আবার কান্নাকাটি করবে না তো, যে এত বছর আমি বরবাদ করে দিলাম, একটু অ্যাটেনশন দিয়ে পুরুষার্থ করতে পারতাম। তো বাবা বলছেন कई बच्चे समझते हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है तो अंत में तेज कर लेंगे। কেউ এই ধোঁকাতে বসে নাই তো, যে বাচ্চাগুলো তো পরীক্ষা আসলে বেশি পড়াপড়ি করে, আমিও শেষকালে একদম ছুটে গিয়ে পুরুষার্থ করে, যেই শেষকাল আসবে আমি তীব্র গতিতে দৌড়ে পৌঁছে যাব। এইরকম চিন্তা ভাবনা নেই তো, যে সে সময় আসলে ঠিক পৌঁছে যাব, তাই না। বাবা বলছেন এখনও পারছো না তখনও পারবে না। যে বাচ্চাগুলো বলে না 6 মাস বাকি পরীক্ষা, 4 মাস বাকি, 3 মাস বাকি, 2 মাস বাকি, 1 মাস বাকি, রাত দিন জেগে পড়ে নেব, কিচ্ছু হবে না, তাই না। পরীক্ষার আগে দিন পর্যন্ত মনে হবে বাবা কি করব এবার, কিছুই পড়তে পারলাম না, তাই না।
ওই জন্যে সময়ের উপরে ছাড়বে না, সময়ের থেকে বেশি ফাস্ট গতিতে আজকেই পুরুষার্থ করতে হবে। लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। कि बोलो बाबा, अंतेर पुरुषार्थ ना, बहुत काल का पुरुषार्थ का अभ्यास अंत काल में सहयोगी बनेगा। जार बहुत कालेर अभ्यास आछे सेई लास्ट पेपारे विजयी होबे। बादशाह बनके तो देखो। बाबा बोलছে আমি তোমাকে বাদশা বাদশা বলছি, তুমি তো নিজেকে একবার বাদশা বলে মনে করে দেখো। बने हैं लेकिन कोई बने हैं कोई नहीं बने हैं। সবাই আছি, কিন্তু যতই বাবা বলুক সত্যিকারে নিজেকে বাদশা যে অ্যাকসেপ্ট করেছে সেই বাদশা হবে। আর যে এখনো ভাবছে সত্যি কি আমি বাদশা হব, তো সে কি জীবনে কোনো দিন হতে পারবে? तो बाबा बोलছেন चल रहे हैं कर रहे हैं संपन्न हो जाएंगे। अब चलना नहीं है, करना नहीं है, उड़ना है। কি বললো বাবা? এখন উড়তে হবে, আর হাঁটা চলা দৌড়ানোর কোনো ব্যাপারই নেই। अभी उड़ने की रफ्तार चाहिए, पंख तो मिल गए हैं। उमंग उत्साह और हिम्मत के पंख सबको मिले हैं और बाप का वरदान भी है। তাই না? দুটো পাখা আছে কিনা চেকিং করো, তবে উড়তি কলাতে যাবে। এক হচ্ছে বাবা বলে না হিম্মত, সংকল্পে বাচ্চা মদদে বাপ। তো আমি এটা করবই, এই দৃঢ় সংকল্প করার হিম্মত। আর সেকেন্ড উমঙ্গ উল্লাস, মানে খুশিতে জীবন বাঁচব কৃষ্ণের মতো। যাই পরিস্থিতি আসুক না কেন, খুশির স্থিতি যাবে না, আনন্দের স্থিতি যাবে না, কোনো পরিস্থিতি আমাকে দুঃখী উদাস করতে পারবে না। তো বাবা বলছেন এই দুটো হলো পাখা, এই দুটো যদি পেয়ে যাই তাহলে উড়তি কলার পুরুষার্থ হবে। तो हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम मदद बाप की, क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है। तो प्यार वाले बच्चों की बाप मेहनत नहीं देख सकते। बाबा चाहे ना जे तुमी मेहनत करे पाओ, बाबा चाहे तुमी संकल्प करो और संगे संगे होबे, ताई ना? शुधु संकल्प करार समय कार काछे करबो? बाबार काछे करबो। तो प्यार वाले बच्चों की बाप मेहनत नहीं देख सकते। मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत अच्छी लगती है क्या? थक तो गए हो, 63 जन्म भटकते भटकते मेहनत करते थक गए थे, और बाप ने अपनी मोहब्बत से भटकने के बजाय 3 तख्त के मालिक बना दिया। 3 तख्त जानते हो? जानते क्या हो? लेकिन तख्त निवासी हो। तो भक्ति मार्गेर कथा मने करो, कोनो साधु सन्यासी गुरुके देखताम, कोनो ठाकुर प्रतिमाके देखताम আর সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। সে গুরু কি দিল না দিল সেটাও দেখতাম না, সে প্রতিমা থেকে কি পেলাম না পেলাম সেটাও দেখতাম না। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। আর বাবা কি করলো? সেখান থেকে তুলে কোথায় বসালো? নিজের কোলে গণেশ বানিয়ে দিল, তাই না? কারোর কাছে তোমাকে প্রণাম করতে হবে না একদম, তাই না? হাঁটু পেতে বসে যেতে হবে না, তুমিই দেবদেবী, আসো তোমাকে আমি দেবদেবী বানাবো, তাই না? কোথায় থেকে তুলে বাবা 3 সিংহাসনের অধিকারী বানালো। এক স্বরাজ্য অধিকারী ভ্রিকুটি তক্তের সিংহাসন, এক বাবার হৃদয়ে সিংহাসন, আর এক বিশ্বের রাজা হবার সিংহাসন। तो बाबा बोलছেন 3 तख्त जानते हो? जानते क्या हो? लेकिन तख्त निवासी हो। बाबा बोलছে सिंहासन शुधु बोझो नाकि अनुभव करो। अकाल तख्त निवासी भी हो, बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हो, और भविष्य विश्व राज्य के तख्त नशीन भी हो। तो बाप दादा सभी बच्चों को तख्त नशीन देख रहे हैं। तो केमन देखছে बाबा सबाइके? সিংহাসনে বসা। আমরা বসে আছি তো, আমরা বসে আছি তো, বাবা তো দেখছে, আমরা বসে আছি নিজেকে দেখছি তো।
तो बाप दादा सभी बच्चों को तखत नशीन देख रहे हैं। ऐसा परमात्म दिल तखत सारे कल्प में अनुभव नहीं कर सकेंगे। क्या समझते हैं पांडव? बादशाह हैं? बादशाह आছেন भाईगुलो? हाथ उठा रहे हैं, बोलो जे बादशाह आछो तो तखत नहीं छोड़ना, ছাড়বে না, বাবার হৃদয় সিংহাসনও ছাড়বে না, গণেশ হয়ে বসে থাকবে, ভ্রিকুটি সিংহাসনও ছাড়বে না, আর বিশ্বের রাজা হবার সিংহাসনও ছাড়বে না। আবার কোন দেশের রাজা? যে অটল অখণ্ড নির্বিঘ্ন রাজা। সবাই 1 মিনিট দাঁড়িয়ে পড়ো তো। বসে যান। तो तखत नहीं छोड़ना, देह भान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए। यह देह मिट्टी है। तो बाबा बोलছেন মনে থাকে যেন আমি সিংহাসনে বসিয়ে আছি, 3টে সিংহাসনধারী বানিয়েছি, তুমি দেহ অভিমানের মাটিতে খেলা করবে না। সিংহাসনে কখন সাজবে? যখন আত্মিক স্থিতি, জ্যোতি স্বরূপ আত্মা, তাই না? দেহ ভানের মাটিতে যেন টাচও না হয়। यह देह मिट्टी है, तखत नशीन बने तो बादशाह बने। तो आगे কোন সিংহাসনে বসতে হবে? ভ্রিকুটি সিংহাসনে আত্মা রাজা, তারপরে হৃদয়ে সিংহাসনে বাবার কোলের গণেশ, তারপরে বিশ্বরাজ্য সিংহাসন। बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक करते हैं। तो बाबा আমাদের चार्ट चेक করছেন। 4 ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहाँ तक पहुँचा है। গতবার বাবা বললো না, 4টে সাবজেক্টে চাই পাস উইথ অনার্স। শুধু সেবা করলেও হবে না, শুধু জ্ঞান শুনলেও হবে না, যোগও চাই, ধারণাও চাই, চাল চলন, কথা ভাষা, मैनर्स सब चाहिए। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया कि बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं वो सर्व खजाने कहाँ तक जमा किया। তাই না? বাবা তো জ্ঞান, গুণ, শক্তি, অনেক খাজানা দিয়েছে না, কত জমা করেছি। তো আজকে ব্যাংক ব্যালেন্স বাবা চেক করছিল, কত জ্ঞান, গুণ, শক্তি জমা আছে। तो जमा का खाता चेक किया क्योंकि खजाने बाप ने सबको एक जैसे, एक जितना दिया, कोई को कम कोई को ज़्यादा नहीं दिया। खजाने जमा होने की निशानी क्या है? खजाने का तो मालूम ही है ना, सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। सबसे बड़ो ईश्वरीय बैंक बैलेंस की चाहिए श्रेष्ठ संकल्पेर खजाना। श्रेष्ठ स्वमाने कत थाकी। बाबार गत रविवारेर मुरली मने आछे तो? ब्रह्मा बाबा कृष्णेर संकल्पे थाकतो तो कृष्ण साक्षात्कार हतो, लास्ट समय फरिश्ता देखा जेत, मम्मा लक्ष्मी सरस्वती दुर्गार সমানে থাকতো, তো মম্মার মধ্যে দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী লোকেরা সাক্ষাৎকার করতো, তাই না? দাদিদেরও নিজস্ব, কেউ বিষ্ণু চতুর্ভুজ, কেউ শ্রীকৃষ্ণের, কে কত রকমের সব সমানে থাকতো। রমেশ ভাই গণেশের সমানে থাকতো, তাই না? তো চিন্তা করো, রমেশ ভাই মহারাষ্ট্র থেকে ছিল, আজকে গণেশের কত ধুমধাম পুজো হয় মহারাষ্ট্রতে, কেননা সেখানকার মহারথী সেই সমানের ছিল, তাই না? তো চিন্তা কর, তো যে যেই শ্রেষ্ঠ সমানের সংকল্পে থাকবে ভক্ত তার মধ্যে সেই রূপ দর্শন করবে, সেই রূপ সাক্ষাৎকার করবে, তাই না? ওই জন্যে বাবা প্রথম কি চেকিং করছেন? কতটা শ্রেষ্ঠ সংকল্পে বা সমানে থাকি, তাই না? संकल्प भी खजाना है तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है। सेकेंड बाबा की चेकिंग করছেন সময়কে কিভাবে ইউজ করছে, সারা দিনের 24 ঘন্টা টাইম, এত মিনিট কিভাবে কাজে লাগাচ্ছে, নাকি টাইম ওয়েস্ট করছে, বাবা সেটাও চেকিং করছে। বাবা হিসাবও নেবে, এত সময় দিলাম কি করলে। আমরা তো শুধু ধনের হিসাব রাখি, এত টাকা ছিল কোথায় গেল, কিন্তু বাবা কি জিজ্ঞাসা করবে?
সারা দিনে এত সংকল্প, কতটা শ্রেষ্ঠ সমানে ছিলে, আর এতটা সারা দিনের সময় কত সময় কাজে লাগালে, তাই না? तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करना चाहे, जो वरदान लेने चाहे, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहे उतना अभी बना सकते हैं। ওই লোকেরা বলে না মাঝে মাঝে, যখন ভগবান ভাগ্য বিলি করছিল তুমি কি ঘুমাচ্ছিলে, বলে না? তো এখন যদি কেউ টাইমগুলো নষ্ট করছে তো সে কি করছে? ভগবান এই সময়ে এক একটা সময়ে এক এক সেবা, জ্ঞান, যোগ, ধারণার, তাই না, লৌকিক অলৌকিক সেবার পদম গুণা রিটার্ন দেবার জন্য বসে আছে, আর আমি টাইম নষ্ট করছি, তো ভাগ্য বিলি করার সময় আমি ঘুমাচ্ছি না। তো বাবা বলছেন अब नहीं तो कभी नहीं। जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाना, अर्थात अपने प्राप्तियों को गवाना। तो सारा दिने स्वमाने থেকে আমি অনেক কিছু অনুভব সংকল্পের দ্বারা বরদান নিজেকে দিতে পারি, তো সেগুলো হারালাম না। ऐसे ही समय के एक सेकंड को भी व्यर्थ गवाया, सफल नहीं किया तो बहुत गवाया। তো বাবা বলছেন একটাও সংকল্প ব্যর্থ চলে গেল, নেগেটিভ চলে গেল, একটাও সময়ে ব্যর্থ হয়ে গেল, বাবা বলছেন একটু হারালে না, অনেকটা হারালে। কেননা এক এক মিনিট হাজার মিনিটের সঙ্গে সমান, এক এক ঘন্টা হাজার ঘন্টার সঙ্গে সমান, তো অনেকটা হারালে। तो साथ में ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना। তো পাঁচটা খাজানা বাবা চেক করছে। সংকল্প, শ্রেষ্ঠ সংকল্প, সমানের সংকল্প কত সারা দিনে করছি, কত পাওয়ারফুল সংকল্পে থাকি। সেকেন্ড, কত আমার সময়ে কাজে লাগে, কত জমা করে নিই, কর্মযোগী হয়। থার্ড, জ্ঞান, কত জ্ঞানের বাবার কথাগুলো মাথায় ঘোরে। মানুষকে কি কত জ্ঞান শুনলাম বাবা হিসাব নেবে না, কত জ্ঞান ধারণ করলাম হিসাব নেবে। মানুষকে কি বলছে তো ঘুরলো, কতটা বাবা কি বলেছে আজকে মাথায় ঘুরে, বাবা তার জন্য প্রাইজ দেবে, তবে জ্ঞান খাজানা জমা হবে। গুণ, শক্তি, কতটা অষ্ট শক্তি, অষ্ট গুণের উপরে চিন্তন করি, কতটা ধারণ করি, কতটা প্র্যাকটিক্যাল করি, তার হিসাব নেবে বাবা। तो बाबा बोलছেন और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। 6 নম্বর বাবা বলছেন কত ব্লেসিং জমা করেছ নিজের দ্বারা। নিজের দ্বারা যদি শ্রেষ্ঠ সংকল্প করি নিজেকে দুয়া দেওয়া হয়ে গেল, আর যদি অন্যের দ্বারা অন্যকে সুখ দেব তবে সে দেবে দুয়া। তো বাবা বলছেন তো কত ব্লেসিং জমা করেছ। सबसे सहज है पुरुषार्थ में दुआएं दो दुआएं लो। তো বাবা অনেকবার অব্যক্ত মুরলিগুলোতে, মুরলির বরদানগুলোতে বোঝায় তুমি দেবকুলের আত্মা, যে তোমার কাছে আসবে আর কিছু দিতে না পারলে কমসে কম তার প্রতি শুভ চিন্তার বরদান দাও, তাকে আশীর্বাদ দাও মনে মনে। তো দুয়া জমা হয়ে গেল। तो सबसे सहज पुरुषार्थ में दुआएं दो दुआएं लो, सुख दो और सुख लो, न दुख दो न दुख लो। তাই না, দুঃখ দেব তো না, কিন্তু বাবা এরও হিসাব করবে যে কত ফিলিংয়ের বিমারি আছে, কত সেন্সিটিভ আছে, কত রিয়েকশন হয়, কত দুঃখ নিয়ে নিই, তারও হিসাব দিতে হয়। বাবা সোনা বানাতে চায়, সোনার রিয়েকশন হয় না, তাই না? সবচেয়ে বেশি রিয়েকশন কার হয়? লোহার হয়, তারপরে কপার, তারপরে সিলভার, তারপরে সোনা। তো যে বাবার সোনা বাচ্চা তার রিয়েকশন নেই, তো বাবা এরও হিসাব দেখবে যে দুঃখ দিলে না ঠিক আছে, কিন্তু সবার থেকে দুঃখ নিয়ে ফিলিংসে বসে থাকলাম, মন খারাপ করে বসে থাকলাম, মনে মনে ঘাঁটতে থাকলাম, এই পাপও কত করেছো সেটাও বাবা হিসাব নেবে। কতটা নো রিয়েকশন হয়েছি, যে যা বলছে বলুক, খুশি, আমি আমার কাজ করে যাব, তাই না? तो ऐसे नहीं कि दुख दिया नहीं लेकिन ले लो तो भी दुखी तो होंगे ना,
तो दुआएं दो, सुख दो और सुख लो। তো ছটা খাজানা বাবা লাস্টের সময়ে ধর্মরাজও চেকিং করবে। এখন বাবা ট্রায়াল দেখিয়ে দিচ্ছে, তাই না? সংকল্প, শ্রেষ্ঠ সংকল্প, পাওয়ারফুল সংকল্প সমান। সময় কতটা সফল হলো, জ্ঞান কতটা মাথায় ঘুরলো, গুণ শক্তি কতটা মাথায় ইমার্জ থাকলো, আর কতটা দুয়া নিলাম। তার জন্যে বাবা বলল दुआएं दो, दुआएं लो, ना दुख दो ना दुख लो, सुख दो और सुख लो। तो जिसको दुआएं लेना और देना आता है वो हाथ उठाओ। ऐसे तो अच्छा सभी को आता है, अच्छा डबल फॉरेनर्स को आता है, मुबारक है। देना आता है, लेना आता है तो मुबारक है। দিতে তো পারি, সবার জন্য আমি ভালো ভাবতে পারি, কিন্তু কেউ যদি আমার জন্যে ভালো ভাবে না, কেউ যদি আমার জন্যে ভালো কথা বলে না, তো আমি মন খারাপও করি। তো বাবা ওকে মোবারক দিচ্ছেন না, কিন্তু বাবা কাকে মোবারক দিচ্ছেন? দুয়ায়ে দেব, সবার জন্যে ভালো ভাববো, ভালো করব, আর কেউ যদি আমার জন্যে ভালো নাও ভাবে, ভালো নাও করে, আমার কোনো যায় আসে না। কেন? আমি চাহিদাওয়ালা আত্মা না, আমি দেনেওয়ালা আত্মা। কে দিল না দিল, কি পাওনা আমার হলো না হলো, সে হিসেব করনে वाली आत्मा ना, তাই না? তো सभी को मुबारक है। अगर अगर मुबारक बाबा দিচ্ছেন, কিন্তু আছে তার মধ্যে अगर लेने भी आता और देने भी आता। তো কাকে মুবারক দেবে বাবা? যে দুয়া দিতেও পারে আর কেউ দিক আর না দিক নিতেও পারে, নিজে নিউট্রাল থাকে। फिर चाहिए क्या? दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कोई बद्दुआ देवे तो क्या करेंगे? কেউ অভিশাপ দিচ্ছে, খুব বাজে বাজে অভিশাপ দিচ্ছে, क्या करेंगे? लेंगे? बोलो लेंगे? बद्दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे? लेंगे? अगर बद्दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही। বাবা বলছেন অভিশাপও তুমি রিজেক্ট করতে পারো যদি তুমি ভেবে নিলে আমাকে এরকম বললো, তার মানে তুমি নিয়ে নিলে তোমার ভিতরে নোংরা ঢুকে গেল, তোমার হৃদয়ে অপরিষ্কার হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম কি পুরুষার্থ করতে হবে। কেউ অভিশাপ দিলেও ঠিক আছে, তোমার কাছে রাখ, আমার দরকার নেই, তাই না? আমার কোনো যা আসে না, যা খুশি। এই রকম স্থিতি হতে হবে, তাই না? तो अगर बद्दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही। बद्दुआ तो खराब चीज़ है ना, आपने ले ली, अपने अंदर स्वीकार कर ली, तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा ना। अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। आमी दुख दिलाम ना, কিন্তু কেউ আমাকে বাজে বাজে কথা বলল, সে আমার ভিতরে ঢুকে গেল আর আমার স্থিতি খারাপ করে দিল, বিগড়ে দিল। তো বাবা বলছেন তুমি অপরিষ্কার হয়ে গেল, তুমি বাবার যোগ্য থাকলে না, তুমি ফেল। তো বাবা বলছেন अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। যদি দুনিয়ার প্রভাব, ব্যক্তির প্রভাব, পরিস্থিতির প্রভাব, বস্তু না থাকার প্রভাব, বাবা বলে না সাধন থাক না থাক সাধনা চলবে, তো তার প্রভাব যদি আমার উপরে পড়ে তার মানে আমি ডিফেক্টেড আত্মা, ভগবানের নজরে আমি পারফেক্ট আত্মা না। अगर खराब चीज़ कोई देवे तो क्या आप ले लेंगे? कोई बहुत सुंदर फल हो लेकिन आपको खराब दुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है, फिर ले लेंगे? नहीं लेंगे ना, कि कहेंगे अच्छा तो है चलो दिया तो ले लें। कभी भी कोई बद्दुआ दे तो आप मन में अंदर धारण नहीं करो। तो बाबा বলছে কেউ ইনসাল্ট করে, কেউ বদদুয়া দেয়, অভিশাপ দেয়, বাবা বলছেন তুমি ভিতরে ধারণ করবে না, অ্যাকসেপ্ট করবে না, রিজেক্ট করে দেবে, আমার লাগবে না ভাই, যা খুশি বল, তাই না? समझ में आता है यह बद्दुआ है, लेकिन बद्दुआ अंदर धारण नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। যদি অ্যাকসেপ্ট করে নিলাম আমাকে এরকম বলল, ব্যাস ও তো যা ছিল ছিল, আমিও ডিফেক্টেড হয়ে গেলাম।
এই জন্যে এটাও নেওয়া যাবে না। আজকে সংকল্প দিলাম তো বাবাকে, আমি ডিফেক্টেড হব না। তুমি তোমার মতন যা মত দিচ্ছ দিয়ে যাও। ভগবান আমাকে বলেছে তুমি আমার লাডলে বচ্চে, শিকিলোধে বচ্চে, কোলের হৃদয় সিংহাসনধারী বচ্চে। আমি তোমার মতন হতে, তোমার কথা নিয়ে তোমার মতন ভাবতে যাব কেন? তাই না? তো অভি ইহ বর্ষ, আর সবচেয়ে বড় কথা, তোমার মতন যদি আমি ভাবতে যাই তো আমি ভগবানের নজরে ডিফেক্ট আত্মা হয়ে যাব। এটা যেন মাথায় থাকে, তাই না? तो अभी यह वर्ष, अभी थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, लेकिन अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो। अभी भी किसी की बद्दुआ मन में हो तो निकाल दो। তাই না? বাবা বলছেন আমি তো নেব না, কিন্তু আমার মনের থেকে কারোর জন্য বেরোয় না তো ভগবান একে আচ্ছা করে শিক্ষা দাও। আমার সঙ্গে এই করেছে, ভগবান একে ছাড়বে না কিন্তু, হ্যাঁ, একে দেখিয়ে দেবে কিন্তু। হ্যাঁ, বাবা বলছেন তো अगर अभी भी किसी की बद्दुआ मन में हो তো সেটাও আজকে বাবাকে দিয়ে যাও, যে আর ওই আত্মাকে ক্ষমা করে দিলাম, আর বদ্দুয়া দেব না। বাবাকে আজকে দিয়ে যাব তো? না বাবা তুমি যতই বলো ওকে ক্ষমা করা যাবে না, নাকি ক্ষমা করা যাবে? হ্যাঁ, তো ডিফেক্ট আত্মা হয়ে যাব তো যদি নোংরা ভিতরে থাকে, তাই না? और कल से दुआ देंगे दुआ लेंगे। আর কি করব, কি সংকল্প করব? বাবা ওর ভালো হোক, ওর মঙ্গল হোক, ও সুখে থাক, শান্তিতে থাক, তাই না? তো বসে বসে দোয়া দিয়ে দিলাম তো। मंजूर है, पसंद है, पसंद है या करना ही है? पसंद तो है लेकिन जो समझते हैं करना ही है। कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है। वो कांध, वो हाथ उठाओ, करना ही है। যে করবে এই হোমওয়ার্কগুলো হাত তোলো। जो स्नेही सहयोगी आज आए हैं वो हाथ उठाओ। তারপরে বাবা, तो जो स्नेही सहयोगी आए हैं बाप दादा उन्हों को मुबारक दे रहे हैं। মানে সেবাধারী গ্রুপ, সেবাধারীতে যারা গেছেন তাদেরকে বাবা সহযোগী স্নেহী বাচ্চাগুলোকে বাবা মুবারক দিচ্ছেন। মানে যারা শুধু মধুবনে জ্ঞানযোগ করতে যায়নি, সঙ্গে সেবা দিতেও গেছেন, सहयोग করতে গেছেন। तो बाप दादा उन्हों को मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सहयोगी तो हो, स्नेही भी हो, लेकिन आज एक और कदम उठा के बाप के घर में व अपने घर में आए हो, तो अपने घर में आने की मुबारक हो। अच्छा, जो स्नेही सहयोगी आए हैं वो भी समझते हैं कि दुआएं देंगे और लेंगे, समझते हो, हिम्मत रखते हो। तो जो स्नेही सहयोगी हिम्मत रखते हैं, मदद मिलेगी, लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, फिर तो आप भी संपन्न हो जाएंगे, मुबारक हो। अच्छा, जो गॉडली स्टूडेंट रेगुलर हैं, चाहे ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से मिलने पहली बारी आए हैं, लेकिन अपने को ब्राह्मण समझते हैं, रेगुलर स्टूडेंट समझते हैं, वो अगर समझते हैं कि करना ही है वो हाथ उठाओ। তাই না? তারপরে বাবা নতুন বাচ্চা যারা প্রথমবারই বাবার কাছে এসছেন তাদেরকে বলছেন दुआ देंगे दुआ लेंगे करेंगे, टीचर्स उठा रही हैं, यह केबिन वाले नहीं उठा रहे हैं। তো যারা বাবার বলাতে হাত তোলে না, বাবা ভালো করে দেখে কে তুললো আর কে তুললো না। यह समझते हैं हम तो देते ही हैं, अभी करना ही है, कुछ भी हो जाए हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प रखो। अगर मानो कभी बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जावे ना, तो 10 गुना दुआएं ज़्यादा दे करके उसको ख़त्म कर देना। তাই না? বাবা বলছেন যদি কেউ তোমাকে গালি দেয়, অপমান করে, ইনসাল্ট করে, বদদুয়া দেয়, তো বাবা বলছেন তার জন্য স্পেশাল অমৃতবেলা দুয়া দেবার সংকল্প করবে, আর সে হিসাব কিতাব চুক্ত করে দেবে। एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं दे के हल्का कर देना, फिर हिम्मत आ जाएगी। नुकसान तो अपने को होता है ना, दूसरा तो बद्दुआ दे के चला गया, लेकिन जिसने बद्दुआ संभाली दुखी कौन होता है? তাই না? যে বলার সে তো বলে চলে গেল, কিন্তু দুঃখী কে হয়? যে সেই বলাগুলো নিজের মনের ভিতরে ঘাঁটতে থাকে, সে দুঃখী হয়। लेने वाला या देने वाला भी होता है, लेकिन लेने वाला ज़्यादा होता है, देने वाला तो अलबेला होता है।
आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में, चाहे सहयोगी हैं, क्योंकि सहयोगियों को भी परिचय तो मिला है ना। तो जब परिचय मिला है तो परिचय से प्राप्ति तो करनी चाहिए ना। तो बाप दादा की यही आशा है कि हर बच्चा दुआ देता रहे। दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ। तो बाबा राज के स्पेशल होमवर्क, दुआ देना है, दुआ लेना है, क्योंकि इस समय जितनी दुआ इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे, है ना। यदि गाली देने वाला, बदुआ देने वाला केউ তার প্রতিও আমার দুয়া বেরোচ্ছে, তো বাবা বলছেন তাহলে যখন তুমি সাক্ষাৎকার মুহূর্ত হবে তো তুমি ভক্ত আত্মার প্রতি যা দোয়া করবে সেটা সাকসেস হয়ে যাবে, সেটা বরদান হয়ে যাবে। কিন্তু কন্ডিশন কি? আমি বদদুয়া লেনেওয়ালা নই। আমি বদদুয়া দেনেওয়ালাকেও 10 গুণা দুয়া দিয়ে হিসাব মিটানেওয়ালা। কন্ডিশন যে এটা করবে তার প্রত্যেকটা দুয়া কারোর প্রতি বরদান হয়ে যাবে। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। तो आज के वो माँ दुर्गार पेंडल है, माँ काली, माँ जगदात्रीर पेंडल है, तो लोके लाइन दिए गणेशेर है, सरस्वती लक्ष्मीर है, तो लोके लाइन दिए दुआ चाइते जाए जे देवीर एक नजर, देवतार एक नजर पड़बे और आमी दुआ पेये जाबो। एक संकल्प यथेष्ट। तो एर जन्ने पुरुषार्थ की दुआएं देना है, दुआएं लेना है। बददुआ देने वाले को 10 गुना दुआ दे करके हिसाब खत्म करना है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा है कि बददुआ देने वाले को भी दुआ दे सको, इतना स्टॉक जमा है। राजा बच्चे हो ना, बाप दादा हर एक बच्चे को राजा बच्चे देखते हैं, তাই না। আগে তো রাজা থালা ভরে ভরে সম্পত্তি দিয়ে দিত, এখনকার রাজা কি করবে? থালা ভরে ভরে দোয়া দেবে, তাই না। কম নেই। আচ্ছা, বাপ দাদা কি আশা আন্ডারলাইন কি? তো বাবা নিজের আশাটা বলল যে কে সাক্ষাৎকার মুহূর্ত হবে, তার জন্য কি পুরুষার্থ করতে হবে। তো বাবার এই আশাটা যেন পূর্ণ করতে পারে। जिसने की वो हाथ उठाओ, जे करबे हाथ तोलो, बाबार आशा पूर्ण कर ली। अच्छा, बाप दादा ने 6 मास का होमवर्क दिया है। 6 मासेर परे बाबा एटार रिजल्ट देखबे जे कत दुआ देने वाला, दुआ लेने वाला होला। बदुआ देने वाले को भी कतटा 10 गुना दुआ दीते पारलाम, हिसाब चुक्ति करते पारलाम, कतटा दुआ बरदान देने वाला होते पारलाम। बाबा एटार हिसाब 6 मास बादे ने याद है, टीचर्स को याद है, लेकिन यह दृढ़ संकल्प की रिजल्ट 1 मास की देखेंगे, क्योंकि नया वर्ष तो जल्दी शुरू होने वाला है। 6 मास का होमवर्क अपना है, यह 1 मास दृढ़ संकल्प की रिजल्ट देखेंगे। ठीक है ना टीचर्स? 1 मास ठीक है, पांडव ठीक है। अच्छा, जो पहली बारी मधुबन में पहुँचे हैं वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। देखो, बाप दादा को सदा नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन नए बच्चे जैसे वृक्ष होता है ना, उसमें जो छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं वो चिड़ियों को बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे नए नए जो बच्चे हैं तो माया को भी नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, তাই না। বাবা বলছেন কোথায় নতুন চারা লাগাও, কোথায় নতুন পাতা বেরিয়েছে, কোথায় নতুন ফুল হয়েছে, তো সে যেরকম সবাই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বাবা বলছেন বাবার বাড়ি থেকে নতুন বাচ্চা এসেছে তার উপরে যেমন সবাই নজর পড়ে, সেরকম মায়ারও নজর পড়ে যে এই নতুন বাচ্চাটাকে কি করে খেয়ে ফেলব, তাই না। ওই জন্যে অ্যাটেনশন, তাই না। तो वो हर रोज़ अपनी नवीनता को चेक करना, आज के दिन अपने में क्या नवीनता लाई, कौन सा विशेष गुण, कौन सी शक्ति अपने में विशेष धारण की, तो चेक करते रहेंगे। तो बाबा बोलছেন सब समय चेक करो आजकेर दिन आमी कि नतून पुरुषार्थ करलाम, कि विशेष पुरुषार्थ करलाम, चेकिंग करो।
स्वयं को परिपक्व करते रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यदि बाबार बाड़ीते बाबार मुरली शुने रोज होमवर्क करते थाकबो तो सेफ थाकबो, माया चांस नीते पारबे ना, ताई ना। अमर रहेंगे तो अमर रहना अमर पद पाना ही है, तो अखंड थाकबो, अमर थाकबो, खंडित हबो ना तो अखंड राजपदो पाबो। अच्छा, चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को, तो बाबा आज के कादेर के याद प्यार दिच्छेन जारा बेफिक्र बादशाह हुए आछे, सदा रूहानी फकूर में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, माने स्वमाने रहने वाला को, सदा प्राप्त हुए खजानों को जमा खाते में बढ़ाने वाले। बाबा छखाना खजाना बोलो ना, तो संकल्प, समय, ज्ञान गुण शक्ति और दुआर खजाना, जे दिन प्रतिदिन बढ़ाने वाले को, सदा एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करने वाले, है ना। एक समय तीन रकम सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, एक समय। ऐसे श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, पदम 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 गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। वरदान पढ़े दीछी हैं। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने, अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सबसे बड़े ते बड़ी दासी प्रकृति है, सबसे बड़ो दासी के प्रकृति, ताई ना। सत्ययुगे 5 तत्व को तो सुख दे। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियाँ और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो, तो शक्तियाँ ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसीलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ऑर्डर में हैं। तो बाबा बोलते हैं जे प्रकृति जीत नय तो से शक्तिशाली आत्माओं नय, शक्ति तार ऑर्डरे काज करबे ना। तो प्रकृति जीत काके बोले बाबा? जे अलबेला नय, माना যাই আসুক, ঠান্ডা গরম বৃষ্টি শীত, না তার অমৃত বেলা মিস যাবে, না তার মুরলি ক্লাস মিস যাবে, তার সাধনা মিস যাবে না। সে হচ্ছে প্রকৃতি জিত আত্মা, আর প্রকৃতিও তার অর্ডার মানবে, সে যা সংকল্প করবে তাই হবে। আর অষ্টশক্তিও তার সহযোগী হবে। তার নির্ণয় শক্তি, তার संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति, संस्कार परिवर्तन शक्ति पावरफुल काज करते। स्लोगन बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। तो बाबार गुण जे गाइते थाकबे, माने बाबार ज्ञान सुनाते थाकबे, से ऑटोमेटिक गुण मूर्त होते थाकबे। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। ऐसा नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। इसीलिए अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व की सेवा और सर्व की कंबाइंड सेवा। तो जखन सेवा करते जाबे बाबा के संगे राखबे, ना होले कि कमप्लेन करते हबे, बाबा सेवा करते गेलाम আর ডিস্টার্ব হয়ে গেলাম, তাই না। তার মানে বাবার সঙ্গে কম্বাইন্ড ছিলাম না, তাই না। ওই জন্যে বাবা বলছেন সেবাতে সফলতা বা সেবাতে বৃদ্ধি তার সাধন হলো স্ব কি সেবা और सर्व की कंबाइंड सेवा।
তাই না? তো কম্বাইন স্বরূপে শিব শক্তি হয়ে সেবা করতে হয়, তবে সফলতা হবে, সেবাতে ডিস্টারবেন্স হবে। আচ্ছা,